डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन पढ़ ली थी अल्काइंस की। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ टर्मिनल अल्काइंस, जिसे बुक ने नाम दिया है एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। और मतलब इसका ये लिया जा रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। अब टर्मिनल क्या है? टर्मिनल का मतलब आखिरी, यानी ऐसे अल्काइन कि जिनका ट्रिपल बॉन्ड चेन के बिल्कुल इब्तिदा में हो या बिल्कुल आखिर में हो, आप जैसे भी मुनासिब समझ ले लें, तो इनको टर्मिनल अल्काइंस कहा जाता है। टर्मिनल अल्काइंस आर दोज अल्काइंस इन विच द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज एट द एंड ऑफ द चेन और एट द स्टार्ट ऑफ द चेन, या तो बिल्कुल इब्तिदा में है या बिल्कुल आखिर में है, तो इसको कहा जाता है टर्मिनल अल्काइंस, या इनको वन अल्काइन भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ब्यूटाइन ले लें तो ब्यूटाइन के दो आइसोमर्स होते हैं, वन ब्यूटाइन और टू ब्यूटाइन। तो इसमें वन ब्यूटाइन जो है वो टर्मिनल अल्काइन है। अच्छा, तो ये टर्मिनल अल्काइंस कैसे एसिडिक हो जाते हैं? अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमने तीन कंपाउंड्स की बात की है और pKa वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। ये आप जानते हैं कि pKa वैल्यू एसिडिक स्ट्रेंथ को जाहिर करता है, और जिस कंपाउंड की pKa वैल्यू कम होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे इथाइन ले लें, इथीन ले लें और इथेन ले लें, तो इथाइन में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इथीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इथेन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इथाइन की pKa वैल्यू 25 है, इथीन की 44 है और इथेन की 50 है। सो मतलब ये हुआ कि इथाइन जो है ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है? सबसे ज्यादा एसिडिक इन तीनों में से ये ज्यादा एसिडिक है। क्या मतलब? कि ये हाइड्रोजन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा है। इस हाइड्रोजन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो इस हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से कम है, और ये हाइड्रोजन जो है इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे कम है इन तीनों में। तो ऐसा क्यों है कि इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, यानी कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है? सिंपल रीजन इसकी यह है कि कार्बन के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, sp हाइब्रिड और इधर भी sp हाइब्रिड। तो हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर कितना बनता है? 50%। तो यहां पर s कैरेक्टर जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल में 50% है। यहां पर अगर आप देखें तो s कैरेक्टर 33.3% है। यहां पे अगर आप देखें चार ऑर्बिटल मिक्स हो गए हैं, चार, और उनमें एक s है, तो 100 में कितने होंगे? 25। तो इस कार्बन के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो उसमें s कैरेक्टर कितना है? वो है 25। इधर कितना है? 33.3। इधर क्या है? 50। अब अगर आप कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, 1s2 2s2 2p2, तो हम जानते हैं 2s पहले हमने लिखा, क्यों? कि उसकी एनर्जी ज्यादा है, वो ज्यादा स्टेबल है। तो सॉरी, उसकी एनर्जी कम है, बहुत कम है, तो वो ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, अब जब s कैरेक्टर बढ़ेगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे कार्बन की अट्रैक्शन बढ़ेगी, बिकॉज s जो है वो मोर स्टेबल है। यहां पे s कैरेक्टर ज्यादा है, s कैरेक्टर यहाँ पे सॉरी कम है, यहाँ पे p कैरेक्टर ज्यादा है। तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो s की एनर्जी, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, तो s पहले है, वो ज्यादा स्टेबल है, p बाद में है, p लेस स्टेबल है। तो जब s कैरेक्टर कम होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इन पे कार्बन की जानिब से अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है, ठीक है? जबकि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन पे कार्बन की अट्रैक्शन ज्यादा है, तो कार्बन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, नतीजतन हाइड्रोजन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहां पे s कैरेक्टर ज्यादा है, s इज मोर स्टेबल देन p। तो ग्रेटर द s कैरेक्टर, ग्रेटर विल बी द इफेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। अब अगर हम ये ले लें कोई सा टर्मिनल अल्काइन, प्रोपाइन ले लें, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे
یہ اس کاربن کے زیادہ قریب ہیں، تو نیگیٹو چارج آئے گا پارشل نیگیٹو، یہاں پہ پارشل پازیٹو. تو اگر کوئی بھی نیوکلوفائل وغیرہ آ گیا وہ اس ہائیڈروجن کو ریموو کر سکتا ہے ایز اے پروٹون، یہ الیکٹران یہاں پہ آ جائیں گے. لائک یہ دیکھیے چند ریئیکشن کی ہم بات کریں گے. Acidic character of terminal alkyne is due to greater S character in the carbon hybrid orbitals. کاربن کے جو ہائبرڈ آربیٹل ہیں ان میں جتنا S کیریکٹر زیادہ ہوگا تو کاربن کی افیکٹو الیکٹرونیگیٹیوٹی زیادہ ہوگی اور وہ ہائیڈروجن کے ساتھ شیئرڈ کردہ الیکٹرانز کو زیادہ کھینچے گا. تو وہی ہم نے لکھا ہے کہ bonding electrons of CH bond are relatively closer to carbon. دیکھیں کاربن کی جانب زیادہ ہوں گے بیکاز اس ہائبرڈ آربیٹل میں ایس کیریکٹر زیادہ ہے اور ایس الیکٹران پہ کاربن کے نیوکلیس کی زیادہ اٹریکشن ہے. تو جب وہ اپنے الیکٹران کو کھینچے گا تو جو پیئرڈ شدہ الیکٹران ہے اس کو بھی کھینچ لے گا اپنے ساتھ، تو لہٰذا اس پہ پارشل نیگیٹو چارج آ جاتا ہے. ٹرمینل الکائنز جو ہیں they are more acidic than their alkenes and alkanes analogues. اچھا اب چند ریئیکشن کی بات ہو جائے کہ اگر ایسا ہے لائک یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرمینل الکائن کوئی سا آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ہائیڈروجن آخر میں ہے، تو یہ بیس جو ہے نیوکلوفائل یا بیس یا جو بھی یہ اس کو الیکٹران پیئر دے رہا ہے، ہائیڈروجن کو ریموو کر لیتا ہے ایز اے پروٹون، تو ایچ بی پہ پازیٹیو چارج آئے گا. یہ جو الیکٹران پیئر ہے وہ اس کاربن نے لے لیا ہے تو اس کاربن پہ وہ لان پیئر موجود ہے اور اس کی وجہ سے کاربن پہ -1 چارج آ گیا ہے. اب چند ریئیکشن جیسے کہ یہ ایسیٹائلین ہے، اگر ہم سوڈیم امائڈ کے ساتھ اس کا ریئیکشن کروا دیں تو امائڈ جو ہے یہ اس پہ لان پیئر موجود ہے، نیگیٹو چارج ہے NH2، تو یہ اپنا الیکٹران پیئر اس ہائیڈروجن کو دے گا، خود کنورٹ ہو جاتا ہے کس میں ایمونیا میں، اور یہ الیکٹران پیئر یہاں پہ آ جاتا ہے لائک اس طرح یہاں پہ جو آ گیا تو کاربن پہ ہوگا پازیٹیو چارج، سوڈیم اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا. یہ کیا ہے آئیونک بانڈ ہے یاد رکھے گا. لیکن اگر میٹل اس طرح ہے کہ اگر اس کی میٹل آئن کی اگر الیکٹرونیگیٹیوٹی زیادہ ہے تو پھر یہ کوویلنٹ بانڈ بھی ہو جاتا ہے، آگے ہم بات کر رہے ہیں اس پہ. اسی طرح ہم نے جرنل الکائن لے لیا ٹرمینل الکائن، تو اس نے اس ہائیڈروجن کو ریموو کیا ایز اے پروٹون اور سوڈیم اس کے ساتھ ملا. اب اس کا نام کیا ہوگا؟ یہ الکائن ہے سوڈیم الکائنائڈ، سوڈیم الکائنائڈ یہ اس کا نام ہوگا سوڈیم الکائنائڈ. اب یہ پتہ نہیں کیا ہے، اگر یہ CH3 ہے تو سوڈیم پروپائن ہوگا تو سوڈیم پروپائنائڈ ہوگا، اور اگر یہ مثال کے طور پہ کاربن 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 بیوٹائن ہے 1 بیوٹائن سوڈیم بیوٹائنائڈ ہوگا. ایسیٹائلین کے لیے پھر ایسیٹلائڈ لفظ استعمال ہوتا ہے، ایتھائنائڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سوڈیم ایتھائنائڈ وغیرہ. ایسیٹلائڈز کین بی یوزڈ فار میکنگ ہائر الکین. کیسے؟ الکائل ہیلائڈ کے ساتھ ٹریٹ کر لیں. یہ سوڈیم ایتھائنائڈ ہے تو کاربن پہ نیگیٹو چارج ہے، وہ اس کاربن پہ پازیٹیو چارج ہے کیونکہ آیوڈین اس کے ساتھ باؤنڈ ہے، آیوڈین پہ پارشل نیگیٹو چارج ہے، تو یہ کاربن الیکٹران پیئر اس کو دے دیتا ہے اور آیوڈین یہ الیکٹران پیئر لے لے گا، CH3 اس کے ساتھ اٹیچ ہوا. آپ دیکھیں ہم نے کیٹینیشن کر دی، اس میں 2 کاربن تھے جبکہ اب اس مالیکیول میں 3 کاربن ہے. تو ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ ہم اس ریئیکشن کے ذریعے کیٹینیشن بڑھا سکتے ہیں. اب یہ یہاں پہ 2 ریئیکشنز ہیں جو انتہائی ضروری ہیں، آپ نے ان کو توجہ دینی ہے. یہ ہے ایسیٹائلین reacts with ammoniacal solution of copper cuprous chloride to produce a red precipitate of copper acetylide. دیکھیں جب آپ ایمونیا پانی میں ڈیزالو کریں تو آپ کے پاس یہ ایکوس ایمونیا آ گیا. اب اس میں ہم نے کیوپرس کلورائڈ ڈال دیا، لوور اسٹیٹ ہے کاپر کا، پلس کون سا +1، کاپر کے 2 اسٹیٹس ہوتے ہیں، +1 کیوپرس اسٹیٹ ہے وہ اور +2 وہ ہے کیوپرک. تو یہ کیوپرس کلورائڈ ہے، کیوپرس کلورائڈ دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہ آپ اس میں ڈیزالو کر دیں. پھر ایسیٹائلین گیس ہے تو اس مکسچر سے اس گیس کو پاس کر لیں تو کاپر بنا دے گا، کاپر کاربائڈ آپ کہہ دیں یا کاپر ایسیٹلائڈ آپ کہہ دیں، اور ساتھ ساتھ کا یہ ہائیڈروجن ریموو ہو گیا ہے تو یہ بن گیا ہے OH اور H. یہ OH نے اس کو ریموو کیا اور بن گیا ہے H2O. تو کیا رہ گیا؟
क्लोराइड हमारे पास है यहाँ पे, और एमोनियम आयन, तो एमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे OH ने इस हाइड्रोजन को रिमूव किया, OH ने इस हाइड्रोजन को रिमूव किया। ये क्यूप्रस क्लोराइड का एमोनिकल सॉल्यूशन है, एसिटाइलिन पास की, तो रेड प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो इसका है, कॉपर एसिटाइलाइड का रेड कलर होता है। और ये हम आगे आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं, अगर टर्मिनल अल्काइन है, कोई सा टर्मिनल अल्काइन आप ले ले, तो वो अगर आप इस सॉल्यूशन के साथ उसका रिएक्शन करवा देंगे, तो आपके पास उस अल्काइन का कॉपर के साथ कंपाउंड बनेगा और वो रेड कलर का होगा। सो एसिटाइलिन जो है, तो उसका एमोनिकल सॉल्यूशन अगर हम सिल्वर नाइट्रेट का ले, जो दूसरा रिएक्शन है, मैंने कहा था ये दो रिएक्शन इंतहाई जरूरी हैं, बहुत ज्यादा। अब एसिटाइलिन हमने लिया, सिल्वर नाइट्रेट लिया, एमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया। ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड है क्या? एमोनिया को पानी में डिसॉल्व किया तो ये एक्वस एमोनिया है, फिर सिल्वर नाइट्रेट इसमें डिसॉल्व की, एसिटाइलिन गैस पास की, और बिल्कुल उसी तरह हुआ कि OH ने इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को रिमूव किया एज ए H2O, H2O के फॉर्म में रिमूव हुआ। तो क्या रह गया यहाँ पे? एमोनियम आयन और नाइट्रेट, तो बन गया एमोनियम नाइट्रेट। सिल्वर ने यहां पे बॉन्ड बना दिया कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ, तो ये बन गया सिल्वर एसिटाइलाइड, सिल्वर एसिटाइलाइड। इसका ख्याल रखिएगा कि इसके लिए एक और नाम इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, जो कि एल्डिहाइड्स के चैप्टर में उस पर हम मजीद बात करेंगे। तो एंट्री टेस्ट के लिए जरूर याद रखिएगा कि वो आपसे पूछेगा कि हमने एक अननोन गैस जो है वो टॉलेंस रिएजेंट से पास की, एज अ रिजल्ट वाइट प्रेसिपिटेट आया, ये वाइट प्रेसिपिटेट इसका बनता है। देखिए, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर एसिटाइलाइड, वाइट प्रेसिपिटेट आया, बताइए कि वो अननोन कंपाउंड कौन सा है। नीचे उसने बहुत सारे दिए होंगे, H2S दिया होगा, और बाकी कोई टर्मिनल अल्काइन होगा, जरूरी नहीं है कि वो इथाइन हो, प्रोपाइन हो सकता है, 1 ब्यूटाइन हो सकता है, 1 पेंटाइन हो सकता है, इस तरह। इन केस ऑफ सोडियम और पोटाशियम, आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट। ये बड़े इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, सोडियम पोटाशियम वगैरह। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप सोडियम एमाइड इस्तेमाल करें, आप पोटाशियम एमाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो बॉन्ड है ये आयोनिक है, लेकिन ये जो कंपाउंड्स हैं कॉपर और सिल्वर, तो ये इन केस ऑफ सिल्वर एसिटाइलाइड ऑल ऑफ द बॉन्ड्स आर कोवेलेंट। तो ये जो हमारे पास है सिल्वर एसिटाइलाइड में ये बॉन्ड जो है तो ये भी कोवेलेंट है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर बात करेंगे अल्काइंस के केमिकल रिएक्शंस पे।